Beto mais wana nous con bavi nous con gon Royal TV Benin dans les demi de bon. Mi kudo gande me mi de yo. Bodi de mi yuendo de seme. De yon zambe le bi pata mi no ya ziza do kuna mi. O hansino ya mana envle bluto ya think patole aziza me yo su pa de ma. Mi ya ziza think beju do kuna mi ya zante donji. Bon ina no po mi po de Royal TV Benin. Bona monten do wi de khia. Ndi do aziza de we bo anyo boy de tology shigba ina do wi de khia do propo mi don le bo mi na monten bo na no po epo ra gba lo sa mejele mi gbo ne mi akambio aziza lo su pa ni monten bo do wi de khia di po awe le hasino dawo mi kabo kule eyo gbeto le juro na yan mi ne no yiro mi do Rocky Gaba uwe no yiro aziza de epo mi po nano agbalosa de fite do ndi do de mi se mo gbigbo mi don o de ndi do ami bo ito o ndi do bo o fun hangbe de le bo yun do mo aziza tengbeju po mi po we nano agbalosa de fite si anza yi hwe po mi na mo tembo le ko wa di kene mi ya mo tembo ya jogbasa kleunde hwe po do le ko wa Royal TV si agbalosa. Dix-sept ans déjà que l'ONG Olaoju du Dr Djibril Abdoulaye est au service de la population. Vous avez des problèmes de vision, vous souffrez de la cataracte, du glaucome et de toute autre maladie oculaire. N'hésitez plus, vous avez désormais la solution chez le Dr Djibril Abdoulaye. Il est situé à Porto-Novo, quartier Cornévier, Radio Rocan Carré 118, deuxième étage, immeuble Michoagan, à 200 mètres du carrefour Adjaradokoji. Il est au téléphone 97 44 82 95 ou le 94 95 97 98. L'efficacité des pratiques du docteur Abdoulaye Djibril, ce sont ses patients qui en témoignent. Je suis l'un des clients parce que je rends grâce à Dieu de l'avoir connu parce que pour ceux dont je souffre, les maux Dieu dont je souffre, je suis satisfait parce que j'ai les résultats que je veux. Aujourd'hui, ma vision s'est améliorée et grâce à Dieu, cela va mieux. Yeme kaka do fi ndo bibio bo so di dona me ma ko nyon file. Do ni ese docteur Djibril sin nko do radio yen ten ko don se ko. Do ni nu kun o sin ko de jan non. Ni do do ko won de sin Ghana basi ni me de wa ni ma sin Ghana basi e no gbe do ma sin Ghana basi. Dai po e no he. Mon de un avion mon clair. Et Viviane Babona, c'est très bien ça. Po Jesu jan lo gopo, wo ya o da lo kogu yan mi mo ma yan lo kogu la mi. E me wa bi o do e ma wa don, be o che mi lo gba. Gbo yan ho do awe. E yan ti gba wa yin mo lo di do we a, do ma o po gbeto po sinu kan. E wa kunu mi. Ma o pẹ̀lú to na no he. De kunu mi gbon, mo wa na kunu no fi che po le bi sese. De bu de nu kun sin fe. Deme wa nye rosé nous non do peche me tundo me tisa tundo na mo nkulo pe sanche me a me de wude wu fe mo nkan ton da ma lo ji fi o bo se Alaji Djibril gon le o ni se pon bo pa fi o kaka bo mo. Il travaille bien. Ma grand-sœur avant elle ne voit pas mais je l'ai amenée ici, on lui a fait opération, elle va bien, elle voit bien maintenant. Pour le docteur Djibril Abdoulaye, la guérison n'est rien d'autre qu'une œuvre divine. Nous sommes des travailleurs de ce Dieu qui a la guérison. À la population, il n'a qu'à nous accompagner avec la prière pour que Dieu va nous aider, pour que cette tâche que nous sommes en train de combattre, pour que ça diminue. Alors, n'hésitez pas, décidez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Retrouvez-nous à Porto-Novo, quartier Cornévier, Radio Rocan, carré 118 à 200 mètres du carrefour Adjaradokoji. Infoline 97 44 82 95 ou le 94 95 97 98. Avec l'ONG Olaoju du Dr Djibril Abdoulaye, jouissez de vos yeux et vaquez librement à vos occupations. Eyo o menye gbafi nu pongo nu Royal TV Benin don le ena chena mina wan de mi do bo tegbe seme mi no pon nu wiwa aziza hoton be aziza ho azante dondon mi ransino tengbeju de irodo Rocky Gaba mena o Rocky Gaba o nendo mi yomi de hamendin e mahwe
newe aziza lo ho ga igmo kaka bo mi do aje ranzon wala waji ali lo diga pere do fide mi beson wa choral church meton enele ouais mi bon ma école autrement de mais école musique au hanton autrement de mais choral mais mi bon bodo ko kaka ba bio collège bo no collège kaka wa bodo abio groupe susu men to hobon fi to bénéfice donc enele formé mi enele mais mi décembre wele pour nous à zizazon lo konje mité ma do choix ba enele konje mité c'est ça. eyo ena tia mi gba mi do ne do mi na ke aziza holo bo na pintan de mi de gbon kaka jedin be o una kembo zana so boku shigba choral mewe mimo nuni na logbon choral so sueti ma choral la lokpa temewe agunde mezin choral mimo nuni na logbon me do imo ok église protestante méthodiste ouais noyi bon Dimitro, après quelques mois ou bien quelques années, mais dis-toi maintenant, là, tu as intérêt à d'autres droits pour nous éviter nous dépiper mais de tchotchi mais donc dès y a mon do ranjiji bechenyona ha ouais rosé mi bio choral mais bon non choral couronne de vie mais to wezume cité de grâce wezume flin choral et non choral et gagne choral de boto sérieux à zon ouais non wa nous des gagnons ancien en zon au baiser en zon et non wa flin titengbe donc flin mise en folloson bodego kaka jedi eyo ena tia mi gba udo de pepe de na igbon fi de jan aziza ron bezon me de ono ji hando hanu mi do menda yo ya kai mi osu kwa pa mi fon pomo je han lo jiji yesu bono ji han ma chi eno ji han o so no kora lo me papa chi yele wa yin me ti tan de ne do fanfa to hogbonu capito bene ni do papa chi yin me de ni fondateur le me no yo fanfa do babaleje donc papa chi no me donc musique et mi wa mo ye de kon e bo mi zepo yepo parce in dagwede eyo ena tia mi bo ni do mi do yan mi do gbon hangbe sin dali ogbeto de pinpon mi le bo yan do Rocky Gaba kavi no si Rocky Gaba irani do zima be Rocky Gaba hangbe de me mi do yan de wo lo nyawe de flan ka igbeto de vo wi mi aze do ya mi hangbe mi don de mi o de ton wa ile be mi so gan flin do pobo na monten dizon me wo gbeto de mi pon de Royal TV benejile ya monten bo yan do Rocky Gaba po mi ko de agbalo sa nu bo ene marore Christian mi savoblo Oku mi budino Yesu Christ na gba won ise no le mi di bublo Oku mi budino Yesu Christ na gba won Jia we na wle mi mekpo son tu klami ton lekpo me Jia we na wle mi mekpo o wen mi say Numpo ene do Royal TV bedesi o me wana de do pipo mi de gan yo me eno Rocky Gaba po mi ko de flen numpo do o we de nu do kan lo di osu pa gbigbo de ebi o di osu me bo mo ro si ma be o gbigbo o hangbe ton o dagbede we yin do nínú atede amlon do kavia tede fifi bo se hangbe ne ndido anfonzon amlon me jawe ena chena o me na o Rocky o Gaba eyan bo agbanpelo mi jiro na yan o tintan wa yin hangbe ni lo de mi do de ton akavi mi o de ton ko ba de ni lo ton kavi tintan lo jawe yin ni lo den jidi wo titan lo me wete den de ton titan lo me sin titre do pone be tintan lo zin o hangbe do po we mi do se to din eyan to gbon aziza sin nu iwa mi ton leme ete wa yin lin mi ton kun pladura aziza sin ason lo bo mi dodo nu kan bo mi ba ro me de mi pon de jire yo mele ye ni moten bo montona nu de yin aziza sin nu de to nu kundo me mo ado we do ete me dro do azon de wa mite ni mele bini mo azon de wa mite but azon lo me do nu kon yi de me bo fi de mele bino gbon
mele kpono gbon mi le so ni gbon fi lo le do e ma yin yo vo no yo ni do talent lo tin bon mi fon we le kpono mo de go azon lo ma ka bo awu e ma bo awu association lo azon de we yin bo ma bo awu de pepe amo mi de go bo to ma o ve de ko bo e dro jiwe o epo gbeto le po ni do mi ze ibo gbeto ze he mi jiwe ze he mi fi de jro fi de fi dagbe le po e mi na gbon poro association lo po. Eyo ina ti ami gba o gba bi nu kongo nu Royal TV Benin ton le na me na o roki gaba edo de pepe de na igbon eni do ani wa baba mo gbe to godo be ho gbe pode o nu town de mi de bibi olowo ndo zima de mi zi e gbe to le ni ze po mi po ni mo tembo vivi bo je hun gbe bo je o gangbe me na o roki mi mo do nu iwa agbandi de ton de vo don so do nu kona mi bo eni lo nu e de taji to din agbani de ton devo de mi do lo nawe nu iwa lo juru na igbon azanteji we mi de na blode gandeji mi na blode fite we mi de nu iwa mo nko na blode agba yoyo de mi jamba izi maintenant de ton to samedi 13 ouais maintenant de ton to maison internationale de to place Bayol flin maintenant de ton mi kala jenleji son ganeme do filo mai fire bo kolo do monde bon mi juro lo mele po ni yawa ne mele yawa mi na yawu beto 16h lo bona monton do fo e makanyi lancement tata lancement live na be mité lancement boy mai do ye kolo me de kon yeran de hun ganji bo nu hotel e po ran ho nu bo ne me de yon ne be yeran do ya gbe lo gbe sin lancement ouais donc lancement spectacle ouais mi jamba yi bon mi na do nu de jiwe we na mi bo mi yon ba yi lo mina do hia mele poto gbelobe oh mena o roki gaba betele o yan mi bo yan mo pe pasi han le kede we mi noji shigba de mi blo wa ile wi mene mi do po na mi sone boy han gbe de jabo mi juro na se de azan we atonto o sun de me mi de dan yo lo mi so gan don de pepe zeme na gbeto de mi pon de Royal TV Benin jile ni mo ten bo mo saison me ma do hore o de ran de to mi te din lo si titre yo vo yoro titre to no gbeche do na vivi e ka juro Jesu me po sin gbe ko vivi bo ke lo do gbeche do na vivi gbeche do na vivi gbeche do na vivi ise no gbeche do na vivi nous on dira dans mon dieu mi bodo to mi lo yeah oto sewe dagbelo bodo nu eti to emelepo akwe oje ogan polepo sian fowe pe dokun eta ihon lome oto sewe do yesi bo wa dona mi domolo mi ni pachedo ene lenu lo ajona dugbe mavo no vile kan wa Jesu de anamondo gbeto edo na vivi mena o roki gaba ne do mi gbedo vivi o zetin don o mi na do adado jibo una ken do mi de mera o body star do ami do o ne ra kam yo mi ni wo yin do zima ete o dogbon ha gbe mi do le mi no mo ro zima pe pa Jehovah don mi no la mi do yin ma o vi wo ezon akabi de mi de son kaka bo yin do mo ma o ja mi no la pe pa han ma o han de jinte e ma yin juroche do mede nyomi le bogavo gon alide ngbon lo le normalement ma yin mede don ato pe pa han kere ji no agoro ji han le me ne ro gan lo ho bo o han sin gan ho mono yon de lono yigbon bo gbigbo lono do na mi ro ma o jani do peran do yen fidi eteyin ma yin mede ma yin minis we po yin nde amo ma wo lo je po mi ro gbebo o vi asi mere poto jijo o bonga yi bo gigo bo che pere pe lo to bi mo me ngun chi o ezon we le po nu no to di do no to pipa ma wo do han che le me ma choisi me no wara mi do mo ena tena mi be mi do nu iwa de agban kwe mi don awe to dide ton lo e de azan o we atonto kai azan we atonto o sun a o to we de me mi de don e yo lo ne nu iwa lo na igbon
njro dok beto de mi pon Royal TV Benin ji le mi ni ndona yenise na we na yibo de na yidumondie bon me po enyon to kala de to azon mi ton heme di o jire lo so bo mi na do wande mi na aziza kabi wande mi na kan pato mi ton le ya o ezon bo mi ze bibio rodo apo awi ni ambio kwirogbe atu apo awi bo de atu apo awi lo su ye na ze agban hwe lo se de lo do po yo na we harupolo bo anu bio donc me de nyi wana mille ni wa me de nyi wana zon asisazon le mi ve me podo yeri he 2000 francs lo bo ko bo bio ni we po na bio na se de ro po na yi bo na bio bo mi kana no fine bo na jayado me playback spectacle live na be we mite donc couleur nous susure na jo nu ki ko aya jije sim susu na jo bo gigo mauton na ze na yin se ra gato gberogbe ena chera mi nendo mende jirona no labo kan de bio vlavo be mi do nueji eso kan yiro mi gbo ne yiro mi directement yena yiro 97 38 37 50 97 38 37 50 numéro là ne ena chera mi menje gbavi nu kongon Royal TV Benin dans le Benin do mi gbe do vivi zentin do mi na do a dadoji mana do mi na zo kan mi de le ni do kan maison mi no wa de gbavi nu kongon lo be asizade mi na mi do te si azanji o wen o me na o rocky gaba bon eno po mi po bon nu wa agba ko e do awe to di de ton e de azan we atonto o sun a autant que me minde dans yo vodo 13 octobre 2018 des maisons internationales de la culture au Kobon dans des filles et quand on comprend bayol des flins mais jele be e dado propos mi dans le na minimote bono poepo ni monten vivibo je mbo je gangbe rio de do hundo gbavi nu kongon Royal TV Benin don be ahan don se po mi gande pepe me bo mi na no po ipo ajoja jirawe a ka vi nu iwa de pepe de ado bodo rozima mi no po mi po ahan yoro mi de 97 56 95 43 ka vi 94 80 80 98 gbavi nu kongon Royal TV Benin ton do poge de se powe de khodo me agbalosa wi lo jane me na rocky gaba ena se ami mi kuche ma oni he mi je wi lo gbe